L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a procédé ce dimanche 14 septembre 2025 à la clôture officielle de la formation des 7437 nouveaux commandos au centre d'instruction militaire de Rumangabo en province du Nord Kivu. La cérémonie marquée par une atmosphère solennelle a été présidée par les coordonnateurs militaires et chefs d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise ARC en sigle, le général-major Sultani Makenga, en présence du coordonnateur politique du mouvement Corneille Nangai Obeluo. Ces nouvelles recrues, issues d'une grande partie des FARDC qui s'étaient rendus lors de la prise de Goma et de Bukavu, ont choisi de se rallier à l'ARC. Après 6 mois d'une formation professionnelle et intense, elles sont désormais prêtes à servir le peuple congolais et à défendre les idéaux de libération, d'unité et de justice prônés par l'AFC M23. Dans son discours, le général-major Sultani Makenga a salué le courage et la détermination de ces nouvelles forces, soulignant leur engagement à mettre leurs compétences au service de la nation. Tulia. Stop. Wanafunzi wote wako mbele yako, wako tayari kusikiliza mazungumzo yako. Amisho tukao tutafika. Habari yenu. Wakati nilikuwa hapa nilikuja kuelezea kama mafunzo yenu kumalizika, na leo tumekuja kuelezea mafunzo yamalizika. Na tangu leo nyinyi mko askari wa AFC na mvae kofia sasa. Kama nimesema kaja leo umekuwa askari wa AFC, wakati nilikuwa hapa niwaelezea wako tayari kuingia kwa jeshi la AFC, wataka kurudi Kinshasa kwa Tshisekedi, mkono juu, yote mkasema mko tayari kwa askari wa AFC. Ndio hivyo? Ndio hivyo? Kuna wenye wamekuta wamejidanganya wanataka kurudi kwa FARDC ya Tshisekedi? Hakuna. Nyinyi ni askari wa AFC, yani jeshi la Armée Révolutionnaire Congolaise, sio hivyo? Jeshi la ukombozi, jeshi ambalo liko hapa ili komboe nchi yetu ambayo imeharibishwa na government ya Kinshasa ambayo inaongozwa na Tshisekedi, government ambayo inaua raia kila mara, inaua raia juu ya sura yao, juu ya kabila yao, government ambayo imeharibu nchi, imedestroy nchi kwa mambo yote. Unapata vizuri? Government inaua raia, inabomoa vijiji, imeharibu mambo yote kwa nchi. Hata jeshi wameharibu. Wanakamata jeshi wanaifanya kama pube. Wanakamata jeshi la nchi wanaichanga na raia ambao wamepatia silaha na waita sijui kama wazalendo, anawachanga na FDL, anawachanga na Imbonerakure ambao wanafanya kama Interahamwe, anawachanga na majeshi mengine ya maisha tofauti. Nikaenda kutaja majina ya maisha hayo au majeshi hayo katika jioni. Unakuta hao wote ambao analeta amewapa Valer kushinda jeshi la nchi, sio hivyo? Analeta mercenaire, sio analeta jeshi la nchi tofauti, na hawa wana Valer kushinda Wakongomani, jeshi la nchi. Tumefanya kama tupe mtu haheshimu jeshi, haheshimu nchi, hana upendo kwa Wakongomani, hakuna muhimu aendelee kuongoza. Sio hivyo? Hiyo ujinga yote ambayo nimesema, ambayo anaendelea kufanya, amefanya wengine kuwa wakimbizi kwa nchi yao, amejipatia mamlaka ya kufanya wamoja wa Kongomani na kugeuza wa etranger. Hiyo yote kuna wenye wameikataa. Wenye wameikataa ya ARC, wenye wameikataa ni M23 ya AFC. Ndio maana tuko hapa na nyinyi kuanzia leo mmejiunga na hao wote ili tukomboe nchi yetu. Ndio hivyo? Mko tayari sasa? Mko tayari tukomboe nchi yetu, tukomboe Kongo? Mko tayari tukomboe Kongomani? Mko tayari shida zote ambazo ziko kwa nchi yetu zimalizike?
na hiyo yote kufanya na nyinyi, kafanya na sisi, muwe tayari. Mko tayari? Na hii tukikia hiyo tunakomboa nchi yetu, tunakomboa Kongomani kwa ujumla, ni lazima tuwe na disiplini. Tupata vizuri? Tuwe na disiplini ya hali ya juu, tuwe tofauti na hao ambao tunapigana nao. Hiyo ujinga yote imalizike, sio hivyo? Tuwe mfano, tuheshimike na tuheshimishe nchi yetu. Tupende nchi yetu, tuwe na patriotism, tupende wananchi, yaani wananchi ndio mali yetu. Tuheshimu mipango ya chama, tuwe na hiyo ukozi ambao tunapigania, sio hivyo? Ndio hivyo. Hizo tabia za jana ambazo zilikuwa huko zote mmezitupe mbali. Mwe jeshi ambao linaheshimika, mwe jeshi ambao wananchi watafurahia, kupata ambao kutapita wananchi wakamata kama wakombozi, hata kama wajambazi. Sio hivyo? Sio hivyo? Na hapo itakomboa nchi yetu, na hapo itaheshimisha nchi yetu, na hapo itaheshimisha Wakongomani kwa ujumla. Tutakuwa na jeshi nzuri ambayo inaheshimika, jeshi ambayo iko professional, jeshi la wananchi, kama jeshi la kabila fulani au na mtu fulani. Sio hivyo? De son côté, le coordonnateur politique Corneille Nangaa a réaffirmé que le processus des changements en République démocratique du Congo est irréversible. Il a à cette occasion lancé un appel à tous ceux qui hésitent encore, les invitant à rejoindre la révolution et à contribuer à la refondation du pays. Habari yenu. Sango la bino. Bolo bakashuri ngala te. Habari yenu. Sasa mmekuwa jeshi. Jeshi ya AFC. Armée révolutionnaire congolaise. Tozali kobunda pona changement ya école. Mingi na kati na bino wa bazalaki na FRDC. Basusu bauti na ba grupu babengi ba mai mai ba wazalendo. Ndenge afande Makenga lobiao pona ekolo nyonso ya mokili ezalaka na baattribu nango oyo tobengi les piliers de l'État. Pilier ya l'État ya yambo ezali oyo babengi armée na ye. Donc soki obongi armée elingi koloza sisi na mboka te. Nde eloko oyo Tshilombo Tshisekedi asali yango. Apanzi armée, a tribalisé armée. Armée a commis Yabande Konaïka. Kasi a grave ya sai azui soldat ya Congo atie na sima. Azui mercenaire afutaka ye $10,000 par mois. Soldat ya mboka azwa keloko te. Azui ba soldat ya mboka mususu kiriki alobi bango nde bakoya kokengela Congo. Azui ba civil alatisi bango teni
abi bango nde bakomi soda. Owane kosimba abomi mboka ya tribalisme, kokanga bato, kotina basusu na exil. Nyonso wana tolobi te, totelemi. Yango totelemi lelo. AFC nde ezali armée ya sika, armée ya sikoyo nde armée oyo kokende kolibere Congo mobile. FARDC bandeko na biso baza kuna, bango nde bakoya kokota na kati ya AFC. Toyokani malamu? Bozali ba pionnier ya nouvelle armée de la République démocratique du Congo, armée révolutionnaire congolaise. Mission na ezali ko libérer mboko, mais pe ko pesa o babengi défense ya mboko. Bozali lo ba pionnier armée révolutionnaire congolaise. Na yango tozo ba changement ba baza kozela yango ekomi armée comme armée oyebi kobunda bokoza sus na kati armée ya ba repli stratégique te, mais bozali armée ya population ya kokengela ekolo, ya kokengela population, ya kokengela bato nyonso ya Congo, population ya Congo ezala ba étranger, mais pe ya kopesa sécurité pe kimia. Tozali na AFC ezali armée mpona kolibere Congo mobile. Osilisi lelo formation afin de na bino apesi bino oyo ebongi bosala mosala na biso, me boyeba ndenge mission ebandi nde lelo. Bokozala déploye eza mpo tokende kolibere bandeko na biso baoyo baza na Mbuji-Mayi, baoyo baza na Lubumbashi, baoyo baza na Kisangani, baoyo baza na Bunia esika baza koboma mikolo nyonso, baoyo baza na Mbandaka, Kinshasa ti na Mwanda na Banana. Toyokani ya koloba lelo eza mingi te, eza kaka ya kofelicite bino ke armée azali armée soki aza na discipline. Mokonzi na bino ya armée bolanda oyo aza koloba. Armée soki azali discipline bokomi ba bandes armées. Bozali espoir ya Congo lelo, boyeba Congo mobimba eza kozela biso, me ndenge bamoni bafoto na bino lelo Congo mobimba ekolala pongi mpo bayebi ke tozali na nzela. Boye te? Bozali prêt ya kokende libere Congo? Bozali prêt ya kokende kolibere Congo? Bozali prêt ya kokende kolibere bandeko na bino? Muko tayari? Muko tayari? Asante sana. Avec l'intégration de ces unités, l'AFC M23 confirme sa volonté de construire une armée professionnelle, disciplinée et proche du peuple, résolument engagée à libérer le Congo de la dictature, de la corruption et des divisions qui l'ont longtemps affaibli. L'organisation a également annoncé qu'une nouvelle vague de 12 000 recrues entamera dès la semaine prochaine la même formation, renforçant ainsi la dynamique de consolidation de l'armée révolutionnaire congolaise.
Tonight.